کبھی آپ نے سوچا اللہ کے نام کا آغاز الف سے کیوں ہوتا ہے؟ قرآن کا آغاز بھی الف سے کیوں ہوتا ہے؟ قرآن میں حروف مقطعات بھی الف سے کیوں شروع ہوتی ہیں؟ اور یہ الف حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کون سے بڑے راز کو ظاہر کرتی ہیں؟ اور یہ بھی کہ اللہ نے اپنے لیے یہی نام کیوں رکھا؟ حروف کی اس نگری میں ایسی حیرت انگیز معلومات پوشیدہ ہیں جنہیں سن کر آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ بظاہر ایک سیدھی لائن نظر آنے والا حرف کس طرح کائنات کے اس آغاز کا سبب بنا۔ کیسے یہ کائنات حرف الف کے اشاروں پر چلتی ہے، ایسا حرف جس کی طاقت کا اندازہ سائنس آج لگا چکی ہے اور یہ ماننے پر مجبور ہے کہ اگر الف نہیں ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ الف یہ ہے وہ حرف جس سے اللہ کے نام کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہی وہ لکیر ہے جو آسمان اور زمین کو جوڑتی ہے اور یہی وہ راز ہے جس میں پورے وجود کا کوڈ چھپا ہے۔ ہر چیز کا آغاز اسی سے ہوتا ہے، چاہے وہ لفظ ہو، نور ہو یا خود زندگی۔ جب اللہ نے فرمایا کن یعنی ہو جا تو اس ایک حرف کی توانائی نے پورے وجود کو جنم دیا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب الف کی لکیر عدم سے وجود میں اتری۔ اللہ نے خود کو اللہ کہا کیونکہ اللہ وہ نام ہے جو صرف اسی کے لیے مخصوص ہے، نہ اس کی کوئی جنس، نہ جمع، نہ شریک، اور یہ نام خود اپنے اندر کائنات کا ایک خفیہ کوڈ رکھتا ہے۔ کبھی غور کیا کہ اللہ کا آغاز الف سے کیوں ہوا؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب آج ہم تلاش کریں گے۔ الف کائنات کی ہر چیز، ہر ذرہ، ہر روشنی، ہر وائبریشن ایک ہی اصول پر قائم ہے، وحدت، اور وحدت اسی ایک لکیر سے ظاہر ہوتی ہے، یعنی الف۔ سائنس کہتی ہے کہ ہر وجود کی جڑ ایک سنگولیرٹی سے پھوٹی تھی، وہ لمحہ جب نہ وقت تھا نہ فضا، صرف ایک توانائی تھی جو الف کی طرح سیدھی، مکمل اور بے انتہا تھی۔ اسی سنگولیرٹی نے بگ بینگ کے ذریعے کائنات کو وجود دیا، اور وہی توانائی آج بھی ہر ذرے کے اندر حرکت کر رہی ہے۔ اب ذرا غور کریں، الف کی عددی قیمت ہے 1۔ ریاضی کی دنیا میں 1 کے بغیر کوئی اور عدد معنی نہیں رکھتا، یعنی 0 - 0 = 0، 0 + 0 = 0، مگر 1 - 0 = 1، 1 + 0 = 1، یعنی جب تک 1 نہ ہو کچھ بھی موجود نہیں، اور جب 1 موجود ہو تو کسی چیز کے ہونے یا نہ ہونے سے اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ایسا ہی تو ہے اللہ کے ساتھ، چاہے کچھ پیدا ہو یا فنا ہو۔ الف صرف ایک حرف نہیں بلکہ وجود کی بنیاد ہے۔ یہ اوپر سے نیچے آتی لکیر، گویا آسمان سے زمین تک کا تعلق، جیسے وحی کا نزول یا نور کا سفر جو خالق سے مخلوق تک پہنچتا ہے۔ اسی لیے الف کو ایکسس آف کریشن بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ وہ نوری ستون ہے جس پر سارا وجود قائم ہے۔ روحانی علماء کہتے ہیں کہ الف تنہا کڑا ہے، کسی حرف کے ساتھ جڑتا نہیں، جیسے اللہ جو تنہا ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ اور جب الف کو لام کے ساتھ ملایا گیا تو لفظ بنا ال، جو تعریف اور شناخت کا نشان ہے، اور جب اس کے بعد ہا آئی تو نام بنا اللہ، یعنی وہ ذات جس سے سب کچھ ظاہر ہوتا ہے اور جس کی طرف سب لوٹتا ہے۔ جب انسان اللہ کہتا ہے تو اس کی زبان سے نکلنے والا پہلا حرف الف پوری کائنات میں گونجتا ہے، جیسے وہ وحدت کی صدا دوبارہ دہرا رہا ہو۔ قرآن کریم میں بعض صورتیں ایسے حروف سے شروع ہوتی ہیں جنہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ یہ وہ حروف ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کی حقیقت صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ سب سے پہلا حرف جو ان مقطعات میں آتا ہے وہ ہے الف۔ قرآن کے ماہرین اعداد یعنی نیومیریکل سکالرز نے پایا کہ جن صورتوں کے آغاز میں الف لام میم آتا ہے ان میں الف کا تکرار ایک خاص تناسب سے ہوتا ہے۔ یہ تناسب 19، 7 اور 1 جیسے اعداد سے جڑا ہوتا ہے، اور یہی اعداد قرآنک میتھمیٹیکل کوڈ کا حصہ ہے۔
जो इस बात का सबूत है कि ये किताब इंसानी नहीं बल्कि खालिक कायनात की तरतीब से नाजिल हुई। अलिफ की वाइब्रेशन यानी इसकी आवाज़ वही इब्तिदाई सांस है जिसे इंसान आह कहता है, और यही सांस जिंदगी की पहली अलामत है। अब साइंस की जुबान में देखें, हर आवाज़ दरअसल एक फ्रिक्वेंसी है और हर फ्रिक्वेंसी एक वेव पैटर्न पैदा करती है। ये वेव जब किसी मादे से टकराती हैं तो शक्ल, वाइब्रेशन और तवानाई को जन्म देती हैं। इसी उसूल पर अल्लाह का कलाम जो अलिफ से शुरू होता है एक ऐसी खालिस वाइब्रेशन है जिसने कायनात को तरतीब दिया। यही वजह है कि कुरान की तिलावत करते वक्त दिल में एक अजब सुकून उतरता है, क्योंकि वो आवाज़ महज अल्फाज नहीं बल्कि वाइब्रेशंस ऑफ क्रिएशंस हैं, और अलिफ इन सब वाइब्रेशंस का पहला मरकज़। कभी गौर किया अलिफ की शक्ल बिल्कुल सीधी क्यों? इसमें कोई खम, कोई जाविया नहीं। सूफिया कराम कहते हैं कि ये सीधी लकीर तौहीद की निशानी है, यानी हकीकत हमेशा एक ही रहती है, खम तो सिर्फ मखलूक में है। और जब ये अलिफ लाम के साथ जुड़ता है तो इल्म यानी नॉलेज बन जाता है, क्योंकि अल किसी चीज़ को जाहिर और मारूफ करता है, और उसके बाद मीम आती है जो मखलूक यानी मैनिफेस्टेशन की अलामत है। यूं अलिफ लाम मीम एक मुकम्मल जुमला बन जाता है। अल्लाह से इल्म उतरा और इल्म से वजूद बना। अगर हम इसे सादा अल्फाज में समझें तो अलिफ खालिक है, लाम निज़ाम है और मीम मखलूक। यही क्रिएशन चेन है और यही अलिफ लाम मीम का बातिनी मतलब। जब तुम अल्लाह कहते हो तो तुम्हारा पहला सांस अलिफ बनकर निकलता है जो सीधा ऊपर जाता है, गोया तुम्हारी रूह अपने असल मरकज से जुड़ जाती है। और यही वो लम्हा है जब इंसान और खालिक के दरमियान अलिफ का नूरी रिश्ता कायम हो जाता है। मुकम्मल इस्लाम भी अलिफ और मीम के दरमियान है, यानी इस्लाम का आगाज भी अलिफ से और इख्तिताम मीम पर, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और वो ऐसे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्लाम ही के दीन पर थे और हज़रत मोहम्मद इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल पाक से हैं। जब नबी आखिरुज़्ज़मा तशरीफ़ लाए तो इस्लाम अपनी आखिरी मुकम्मल शक्ल में ज़ाहिर हुआ। इसीलिए इस्लाम का लफ्ज़ भी अलिफ से शुरू होकर मीम पर ख़त्म होता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा तामीर किया, ज़मीन पर अल्लाह का पहला घर, और सदियों बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी घर को पाक करके बुतों से खाली किया और इसे तौहीद के नूर से मुनव्वर कर दिया। यूं जिस दीन की बुनियाद अलिफ पर रखी गई वो मीम पर मुकम्मल हुई। अलिफ अल्लाह के नाम का पहला निशान और इंसान के सफ़र मार्फत का पहला कदम। जो इसको समझ ले वो जान लेता है कि कायनात दरअसल एक लकीर है जो सिर्फ अल्लाह से शुरू होती है और अल्लाह पर ही ख़त्म। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद पाक पढ़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।